dumedisa ka nna Mpoleswa ka leng Jesu Kriste ba tsheletsi ka moka le ba o retše mo Facebook ke re modimo a khutšo a le tlhogonofatšeng re sa ile kwa lentswe la modimo ka re ga seemo se reng ka re ga sona a dubele modimo gona ene ke ena molwedi ke ena mofenyi ka re ga seemo ka moka ge na re ka tlhompha ra obamela melao ra dira se ba re se dire re tlo fenya ka Kriste Jesu ke dumela gore go obamela melao ke yona phenyo ye re nang le yona ka ra maphelo a rena ge re sa obamele ke mo re tlo senyang dilo tša senyega ka ra maphelo a rena ge ba re apara mask apara ge ba re dula ka gae dula ka gae ge ba re social distance dira ka mokgwa ba o botšang ka gona obamela gore o tlo o fenye ke a kwiša gore ka moka re ba fenyi ka Kriste Jesu halleluja re leboga le bontate Modiba mošomo mo botse o ba o dirang wa gore re tle re kgone go rera lentswe la modimo re abamelane lentswe la modimo re le mmogo mo o sa le gona o sa theeleditše o sa lebeletše modimo a be le wena a o fe dikarabo tša bophelo bja gago halleluja a reng re o khumana palo ya lentswe la modimo mo bukeng ya Esther chapter 4 ke ile go thoma mo 12 go fihla 15 yona e balega ka tsela ye ge Mordekai a ekwa se Estere a se boletšego a roma batseta gore ba mo eletše ba re o se ke wa gopola gore ka gore o wa mošate wena o ka se bolawe le bajuda ba bangwe gobane le ge o ka no iphumolela gono bjale bajuda ba ka thušwa ke legodimo ba phologa eupša wena o tla hwa gomme lapa la tatago la felela gomme go tseba mang mohlomongwe go mokhumagadi o bobietšwe yona nako ye Estere a roma batseta go Mordekai gore ba mo fetole ba re sepela o bothe bajuda ka moka ba ba lego motseng wa Susa le time dijo ka baka laka le se je le se nwe matšatši a mararo le mašego a ona le nna go tee le badiredi baka ba basadi re tla itima ka morago ga moo ke tla ya go kgoši le ge molao o gana ge e ba ka gona ka go dira bjalo ke tla hwa gona ke tla no hwa halleluja a re rapeleng ba ba ka leina la Kriste Jesu wa Nazareta ba ba lentswe la go le sabadilwe ke rena ba ba re kokobetša pelo sefatlhego sa gago re re ba ba bolela re tšheleditše modimo a ka rata ka wena o re eletša rata ka wena baba o re botša se re swantše gore se dire ka ra maphelo a rena ka leina la Kriste Jesu wa Nazareta modimo a ka wena o modimo yo botho modimo wa bogale baba modimo yo maatla le ka re ga rena re sa lebeletše go tšwa go wena ka sebele re sa theeletše go tšwa go wena ka sebele ka lebitso la Kriste Jesu wa Nazareta we thank you we love you Father in Jesus name amen molaetša wa ka ke gore gopola mo o tšwang gona halleluja mo ke badile gona ke badile lentswe la Estere so Estere ka sekgowa e mina gore abundance ke kwiša re ka Sotho e ka re ka botlalo goba go fetisisa so ke kwiša gore Estere modimo a go file leina le ka bakeng sa re a tseba gore o tlo dira go fetisisa o tlo dira ka thata o tlo dira ka maatla so ka re ga goe a mo fa leina le so mo re re badile gona lentswe la modimo le bolela gore Mordekai o ile a roma batseta go yo bolela le Estere gore a kwiše gore maemo a leng ka ra gona ka bakeng sa gore e be le mmakgoši a dutše ka ra bokgoši a re a seke a lebala mo a tšwang gona ka bakeng sa gore bajuda ba ka no bolawa le yena a seke a lebala gore le yena ka no kgwa ka ra maemo a leng ka ra gona so o ba mo gopotša maemo a gagwe o ba mo gopotša mo a tšwang gona ka bakeng sa gore bajuda ba ba le kare ga bothata ba gore ba ka no fedišwa ba ka no bolawa mara ka re ga seemo sa leng kare ga sona bele ka e le mmakgoši yena ba dutše maemong a mabotse o ba dutše kare ga bokgoši o ba dutše maemong a leng lena a ketebala so go na le batho ba bantši re sa le mo lefaseng re a ketebala ka go sa re khumane maemo
re a kitebela ka beke sa dikhumane position e re go botse ka na maemo o leng kare ka ona a wa tshwana go kitebala and a wa tshwana go lebala mo o tswang gona go na le batho ga le ka ra maemo a magolo go ba le bokgumi go bana dilo tša gage o lebala batho ba gabo o lebala batswadi ba gagwe o lebala bana babo o lebala mo a tswang gona ka bakeng sa yena o khumane maemo a sa nyaka go gopola batho ba bangwe ga a sa nyaka go nagana ka batho ba bangwe ka bakeng sa bokhumane se ena a se nyakang so o na le batho ba mo khumana le gore o khumile mara ba geno ba sokola a o na taba le bona a o ba rapelele a o nyaka gore ba o batamele ka bakeng sa wena o bona le gore maemo a o tshwanetseng a tshwanela go batamela le ba geno ka sebele e re ko botsa ka lengwe la matšatši maemo a tlo fela maemo o leng kare ka ona a tlo o tsamaela so o nyaka re o sa le ka ra maemo o gopole ba geno estere o ile a re le ke le ka ra maemo ke kweša gore go tswele molao wa re kgoši o ka se bone e se se o bitse gore o bolele le yona ka nnete estere o ile a ema a re ke dire eng a botsa ba tseta a re tsamang wa botsa Mordekai gore ka re ka seemo se ke leng ka re ka sona ka lebaka laka a be ba tsene matšatši a mararo bošego le mosegare ba ikuna dijo ba tshwane le metsi gore tle re kgone go bolela le kgoši le modimo ka sebele a kgone go nkaraba halleluja ke kweša gore ka re ka se ba ile ba se dira Mordekai le Estere ba ile ba kwana le setšhaba le ka re ga rena re sa le setšhaba go tlhokagala kwano ge re sa kwane ga ona ntho e ka dirang ka ra maphelo a rena ga o sena kwano ka ra lelapa ga ona ntho e re ka tswelelang so le ka re ka bona le ba tseta ba gage ba ile ba tswela pele ba rapela ba ikuna matšatši a mararo bošego le mosegare ba tsoma sefatlhego sa modimo ba nyaka karabo ba nyaka tsela ya go tsena kgoši ka sebele ka baka sa re kgoši o bo ka se bole le yena go sa khumana permission ya go tswa go yena ka sebele ka nnete Estere a ka lebela gore ke nna mmakgoši o rile a re ka re ga ka ke a rapela a ikuna a rapela a tsoma sefatlhego sa modimo ka lengwe la matšatši a ya go kgoši kgoši o ba sa mo invita ka bakeng sa gore o ya go kgoši o ya o memilwe ka re gagwe ka bakeng sa gore a rapetše a kgopetše modimo matšatši a le a mararo a fedile a bolela le modimo a kgopela tsela ya go bolela le kgoši ka sebele ka nnete modimo a mo direla tsela ge kgoši a no mmona a re o nyaka ke o direleng ke o thuse ka eng se sengwe se sengwe o se bolelang le ge o ka re o nyaka gafo ya naga ye ka moka ke ka o fa yona ka bakeng sa re keng o ile a ena le maaka o ile a na le tokelo ya go bona le kgoši tokelo yo ba file ke modimo ka sebele le nna le wena ka re ga lelapa la rena tše di sa tlakaneng tše di sa tsamaye ga botse o le ka re ga seemo se re ka re ga sona sa bolwetše ge re ka ya go modimo ra rapela ra kwana ra botša modimo maemo a rena ra botša modimo se re se tlhokang modimo a palele ke go araba modimo wa kgona the problem ke gore nna le wena le ba re le bona a re kwane mara ge re ka kwana modimo ke modimo wa go araba modimo ke modimo wa go phethagatša thato ya gagwe modimo ke modimo wa go diragatša morero wa gagwe so le nna le wena mesong ya dikgono ge re ka ra kwana ra rapela e re ko botse modimo bona modimo ke modimo wa go kwa ke modimo wa go dira ke modimo wa go phethagatša morero wa gagwe le ka re ga go seemo seo leng ka re ka sona ba o dutseng le bona ge le ka kwana le tlo fela and gopola mo o tswang gona ka re ga seemo seo leng ka re ka sona o se sentšhitše ke baka la gore modimo o nyaka gore o gopole maemo wa gago modimo o nyaka gore o gopole mo o tswang gona so go o ka gopola mo o tswang gona wa botša modimo wa re modimo ke a dumela ka wena ke tlo fenya e re go botse o tlo fenya ka bakeng sa re modimo a palelwe Estere o ile a kgona go bolela le kgoši and a kgona go bontšha gore Hamane ke yena be le bothata ge nka be Estere a se a rapela Mordekai ba tlo fediwa mara ka bakeng sa re Hamane yena le mosadi a ge le bagwera ba gagwe ba ba nagana go bolaya Mordekai e re ko botše se ba ile ba se dira se ile sa boela go bona ka sebele amen le wena o na le manaba ka ra mošomo o leng ka re ga ona go na le batho ba nyaka go bja fase ka re lapa la ka go na le batho ba nyaka go ntšha ka re ga lona mara go nyaka wena o tse gore yo mmitšang ke modimo ka sebelene ke modimo wa go araba
ke modimo ke molwedi ke ena mofenyi ke gopola le Peter a ba le ka re ga sekepe ka re ga lesela watle ba bona Jesu a tsamaya godimo ga metsi o ile a goeletša a re Jesu ge le re ke wena e re le nna ketle Jesu a re eka ka nnete o ile a tsamaya godimo ga metsi mara tumelo ya gagwe ile ya mo sikintšha ka bakeng sa gore keng o ba a sa tshepe gore yena a ka tsamaya godimo ga metsi le wena o re ko o botse ka re ga seemo se o leng ka re ka sona o bona ka re seemo se ka se fele seemo se o ka se tswe ka re ka sona ka bakeng sa re ga o na tumelo mara ga o ka thoma wa le tumelo e le ko botsa tumelo ya gago e tlo dira go ke tsebe gore wena mang ga o thoma o rapela o na le tumelo dikarabo di gona e le ko botsa modimo o lebeletše ka re ga pelo ya go o rapela o dumela na ka bakeng sa re batho bantši re palelešwa ke gore re rapela re sa dumele o no rapela ka re gago o dika o rapela ka re gago o sena tumelo from today go ka rapela o dumela e le ko botsa o lo tsamaya le karabo ya gago e le ko botsa o lo khumana phenyo ka bakeng sa re phenyo e gona mo mading a Kriste Jesu phenyo e gona ge rena re rapela re dumela gore yo re mo rapela ke modimo wa go fenya ke modimo wa go sepalele ke modimo wa go kgona e le ko botse o ile a šomisa Estere ka re ga banna ba tlhakatlhakane o na le seemo go ba sa tsebe gore pele ke kae morago ke kae mara Estere a re re ke le botšeng gore re kgone go fenya ke ka thapelo halleluja le wena gore o kgone go fenya ke ka thapelo tsena o rapele tsena o nyake modimo tsena o goeletše o re modimo ke wena fela o ka karabang ka bakeng sa gore lentswe la modimo le boletše gore mpitše ke tlo le araba ka le botša ditlhokwa tse di fitlhagetšeng le ka re ga lefase le go na le tše di utamileng tše di tshwanetse gore rena re di tsebe gore re kgone go fenya lefase re kgone go fenya ka re ga seemo se re leng ka re ga sona ka bakeng sa gore ge rena re sa kwane ge rena re sa rapele ra dumela go Kriste Jesu I'm telling you we'll suffer we'll seek and we'll die mara ka re ga rena gore re se ka ra gwa re se ka ra sokola ka re ga seemo se ko rena re dumela gore yo re nang le yena ke yo mogolo go fetisa yo mo lefaseng bolwetse bo bo leng gona e re ko botse ge re na le molwedi ge re na le mofenyi e leng ena Kriste Jesu ke a dumela ka lengwe la matšatši o tlo fela ke a dumela ka lengwe la matšatši morena o tlo re ntšhakare ka bona ka baka sa gore yena a le ke selo o re tša dipana go batho go yena di a kgonega e re ko botse go ka tshepa yena go ka lebelela yena ka ntlha le mabaka diemo tša gago ga se selo go yena Jehova ba ba o tlhamogetšeng ba ba sena taba le wena ka lengwe la matšatši e re ko botse wena o ikokobetša modimo tlo o phagamiša wena o tsela modimo le re ba ba ikokobetšang yena wa ba phagamiša le wena o ka ikokobetša wa tshwana le Estere o ile a ikokobetša a lebala maemo a gagwe a gore ke ena mmakgoši a lebala maemo a le ka re ga ona a gopola mo ga bona a gopola ke nna mojuda ena mojuda ke a tseba gore nka no golawa ka nako engwe le engwe le nna ke a dumela gore seemo se ke leng ka re ga sona ge nka bitsa modimo wa legodimo yena molwedi yena mofenyi o tlo mfenyetša se le wena re go botse a o bereki a o na selo ka re lapa la gago le a sokola e re go botse o gona taoloko la Juda go o dumela go yena go tshepile go yena yena o tlo o fenyetša yena o tlo ntšha ka re ga seemo se o bona o a bolela gore ga o na se se mo palelang ga o na se ka mo paledišang o ntšha ka re ga seemo se today go nyaka wena lelapa la gago le kwane mo o sena kwano e re lo go botse lo di a senyega o ka no khala mosadi wa gago ka baka re kwele mabarebare wa mo tsamaela le bana ka baka sa re kwele mabarebare mara o nyaka wena le mosadi le bana le kwane le tlo fela ka baka sa re mo o sena kwano lapa le a tlhakatlhakanya e re go botse o tlo ba bona ba ka ntle mara ba ka se o fe lerato le mosadi wa gago fa lona e re go botse o ka ba bona banna ba ka se o fe lerato le monna a o fa lona sa o gore o kwane le molekane wa gago mo dithobileng gona e re go botse modimo tlo le tlisitsa mafelong Mordekai o ile a kwana le wa gago e leng Estere ba kgona go fenya together le rena re ka kgona go fenya together as a family because yo mogolo ke re tsamayang le yena ke ena bolwedi ke ena mofenyi ka re ga diemo ka moka o ka re lwela ka re maemo ka moka o na le rena o le tlo ka se re tlogele ebile a ka se re latlhe e re go botse ka re ga seemo se a ka se re tlogele ebile a ka
ka se re latlhe ke mogalentweng ke morena ke mophološi wa maphelo a rena. That's why lentswe la Modimo le re lefatshe ke la morena le makokokoko a lona lefatshe lotlhe le baagi ba lona. Ke mang a sa ka fedisang tsela ye? Ke ena morena ke ena kgošikgolo ke ena taoloko la Juda. So ka re ka rena ge re ka mbitša taoloko la Juda seemo se le re ka ga sona yena o tlo re ntšha ka re ga sona yena o tlo re fenyetša ka re ga sona e re ko botše ke ena taoloko la Juda ke ena kgoši ya letao ke ena mmagaledi wa rena ke ena mmupi wa rona o nyaka rena re tshwareletše ka yena o nyaka rena re tshepe yena ka metlha le mabaka o seke wa tshepa dilo tša lefase le gobane di a fela tshepa yena ka sebele bitša yena molwedi bitša yena kgošikgolo ya bophelo ba gago bitša yena motshegi wa bophelo ba gago ge o mbitša o tlo go araba o mbitša o tlo go lokolola ka re ga seemo se bolwetši bo o nang le bona pelo sefatlhego sa gago a se selo ka bakeng sa re ge wena o tshepile yena ge wena o dumela e le ko botšea tsotlhe ka moka di a kgonagalela ka lebitso la morena Jesu. Halleluja. Maemo a gago a ka se o thuše ka sengwe go nyaka batho ba o kokobela go nyaka batho ba go tseba mo ba tswang gona o ka no ba le position ye kgolo mara ka ra bophelo ba gago wa lebala mo o tswang gona. Your position is nothing before the eyes of God. So go nyaka people who say, God, we know we've got a big position but we know where we are coming from. Hallelujah. We know that we belong to Christ. E re go botša le wena o ka ke tseba go tswa mo kae yena molwedi yena mofenyi o tlo nnameletša ka bakeng sa re wa kokobela ga o lebelele maemo wa kgolela ba bangwe ga o lebelele maemo wa rejecta batho ba bangwe maemo a gago a se ka dira go šišingwe batho maemo a gago a se ka dira go latlhe ba geno maemo a gago a se ka dira gore wena o ke nyake o eteng maemo a gago a dire gore o gopolele bana ba geno maemo a gago a dira o rate le bana ba geno se sengwe se se botlhokwa kudu ke gore batho re lebala mo re tswang gona re lebala bana ba rena re lebala ba re leboga batswadi ba re tswetseng go bona motswadi a gago a sa rutega o mmotša gore ke lefela la mafela e re ko botša from today yena motswadi ao ke ena o rweleng ke ena o dira gore be gona mo lefaseng o seke wa mo latlha mo tlhomphe wa lentswe la Modimo le re botlhale bja mathomo ke o tlhompha Modimo and wa rata batswadi ba gago so go ka tlhompha batswadi ba gago wa ba rata e re ko botše o tlo tswela bophelong o tlo ba le tše dibotse mo bophelong ka bakeng sa re o dira thato wa Modimo a nke Modimo wa khutšo golofatše a nke Modimo wa khutšo a o bule matlho a o bule ditsebe o kgone go tseba o kgone go kwa o kgone go o fentšwe ke ena ka sebele obane ke Modimo wa lerato ke Modimo wa tlhompho ke Modimo wa go dira tše dibotse ka ra maphelo a rena a reng ro rapela re tseba gore ka ra ga rena Modimo wa rena o tlo re fenyetša ka ra ga rena Modimo wa rena o tlo re ntšha ka lukwa la bolwetše o tlo re ntšha ka ra mathata a leng ka re ga ona o tlo re ntšha ka ra seemo se leng ka re ga sona ge re be re tshepile yena ra gopola mo re tswang gona e re ko botša ka no ba presidente o ka no ba loyara o ka no ba tšeka moka dibitša ka maina mara ge o ka lebala ba geno you are nothing e re ko botše o nyaka o tsebe ba geno o tsebe mo o tswang gona o ba tlhompho o ba rate o ba dire ka botho o ba dire ka lerato bophelo ba gago bo tlo oketega you'll have life in abundance you'll have great things in your life because you believe in God. Let us pray. Father, we thank you. Father, we honor your mighty name. You are Jehovah. You are the living God, the rock of ages. You are mighty King, mighty Redeemer in our lives. Father, we thank you and exalt your mighty name in the mighty name of Jesus Christ. Modimo a ka ba sa kole lentswe baba ke a dumela gore maemo a selo Modimo a ka kana re ka gopola mo re tswang gona maemo a rena papa ke gore re be gaufi le wena re dule go wena ka sebele re theletše wena Jehova re še lentswe la gago papa re bitše wena ka sebele wena o tlo re kwa wena o tlo re araba wena o tlo re fenyetša o ile wa araba Esther o ile wa araba Modimo wa ka le Jeremia wa araba Eli wa araba Elisha wa araba le go Elisha
modimo ka gare ga rena baba re a dumela le rena tlo re araba modimo ka popelo ya Hanna e be e tswaletše wena wa e bula ke bakeng sa re wena modimo wa go kwa le Hanna ba khunyamile a rapela o ile a mo kwa Jehova wa bula popelo ya gagwe le rena Jehova re a dumela mo re sa tswaletšeng gona wena modimo o tlo re bulela wena modimo wa o bula wena modimo wa o dira ke a rapela ka lebitso la morena Jesu Kristo wa Nazareta modimo a ka mang le mang a sa kwele molaetša o wa tseba malapa a bona a sa kwaneng wa tseba dilo tše ba sa leng kare ga tsona wena mofedi mofenyi modimo a ka ba kobantšhe ba fenyetše ba fe dikarabo dira gore ba bone mo go nang le bothata gobane kara Esther o ile a dira le bothata bonagale ka gara Mordekai o ile a kgona go bona re Hamane ke ena a nang le bothata le kare ga rena Jehova re a dimara malapa a rena a alwa re a dimara malapa a rena a kwane mara today re sa rapela re bule matlho re bule ditsebe re kgone go bona gore bothata bo mo kae re bule Jehova re dire ka motho re dire ka lerato re kgone go fenya gobane ka wena re a dumela re bafenyi ba ba re gopola mo re tswang gona re gopola mo re beleng gona Jehova re thuse re sa le setšhaba sa gago re sa bitšwa ka leina la gago re a dumela today my God we are more than the conquerors through your word through your mighty power Heavenly Father we thank you Father we honor your precious name you are Jehovah you are the rock of ages mighty King mighty Redeemer Father God in your brother's life life in abundance we thank you and we honor you Father in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth we thank you and exalt your mighty name in Jesus name mo sa le gona o sa na le bothata goba o sa kwa pain e re go rapele le pain e tsamaye mo le gona o leng ka ga bothata ke rata go rapela gore bothata ba bo tsamaye ke rata go rapela gore se mo so leng ka ga sona se fele ka ra le lapa le kwane a o etedi ka ra bo malome a o etedi ka bo matswale a o etedi ka ra bo kokwao ka ba ke sa re ya lwa e re today we are fighting that spirit re ba le moya wa ntwa re ka ga dong le moya o se kwane re ka ga dong le moya o se ratane re a o diswa ka lebitso la morena Jesu ke bolela kwano ke bolela tšhumisano maring a lena ka ra ga lelapa la lena anke le kwane monna yo a tlogetse mosadi ke a o rapela ke re boela mosading wa gago ke a rapela ke re a re o boelana le bana ba gago a re o boelana le bageno meleko le metswale a reng lo kwana ka leina ya Kriste Jesu ntwa ya dumelelwa ntwa a nyakege pele ga modimo modimo o nyaka batho ba o ratana modimo o nyaka batho ba o kwana a reng lo kwana a reng lo šomisana a reng lo lwa le kgone go fenya together as a family in the name of Jesus Christ of Nazareth yena molweni yena mofenyi you are going to finish down God I will let you got a pain you guys look la con chagara pain ken chama ya un chagara pain gamadi le mo la Kriste Jesu kere today you are free indeed in the mighty name of Jesus olukulugile ofenche gamadi amrela Jesu le kana o tlhoka tšhelete e re go botse go tshepile Jehova yena o tlo supplier with all your needs because ke modimo o tseba ditlhoko tsa rena ke modimo a re tsebelang o tlo re fa o ya ka botlalo o tlo re fa go ya ka mokgwa rena re tlhokang ka ona ka leina Kriste Jesu wa Nazareta dumela fela ene o gopole mo o tswang gona modimo wa khutšo a re tlhogonofatšeng modimo wa khutšo a re deng ka botho ke a leboga sebaka se ke se filweng ke re ka re ga rena mo re sa ditšeng gona a reng ro kwana mo re sa ditšeng gona a reng ro rapela a reng mo re sa ditšeng gona dikarabo di gona ka Kriste Jesu ke ena karabo ke ena tsela ke ena nnete ya bophelo ka gago mo sa le gona o sa lebeletše mo Facebook modimo wa khutšo a o tlhonofatše o sa re lebeletše o sa laika o sa bolela mantswi modimo a tšwele pele a o tlhonofatše ka lebitso la morena Jesu re a leboga ka leina la Jesu amen.